Tierra hace millones de años. However, the story of Sumerian Anunnaki is the return of the Draco ancestors. ¿Vale? De todos modos, la historia del Anunnaki sumerio es la historia del retorno de estos Draco. So our real ancestors were Cro-Magnon and the monkey blood. Así que básicamente nuestros verdaderos ancestros son el Cromañón y la sangre del mono. Here's a way to think about it. Aquí es una manera como puedes pensar en ello. On Earth we call the monkey blood the RH, rhesus, R-H-E-S-U-S, the rhesus monkey blood. So people who don't have the rhesus monkey in their blood are called RH negative. Vale. En la Tierra a la sangre del mono se le llama el RH. Rhesus monkey, R-H-E-S-U-S. The rhesus monkey became RH. And if the monkey blood isn't Rhesus present, monkey, what is it? Resus. It's a particular- ¿Sí? ¿Cuál? ¿Lo sabes? Yo no sé. yes. But have you heard of RH negative blood? ¿Habéis oído hablar de la sangre RH negativo? Yes. Well, that refers to blood that has less memory of the rhesus monkey. Así que esto es como una sangre que tiene menos memoria del mono RH. Yes. And the most RH negative blood on planet Earth is in Britain. Y donde hay más de esta sangre es en Inglaterra. Anglaterra. The An. Britain, the origin of that word means Beret An. Beret An Britain. Beret. Which means the birthplace of the Anunnaki. En el origen de la palabra Britannia es Beret An, que es... The Anunnaki were reptilian. los Anunnaki eran reptilianos. That's the Uru. When the reptilian blood crossed the rhesus monkey blood, you had the humans. ¿Vale? Cuando se cruzó la sangre de los reptilianos con la sangre del mono, RH, se obtuvo el humano. They called their genetic experiment the Takadama. Y llamaron a ese experimento genético el Takadama. Tak means Orion. Tak significa Orión. And Adama means slave or donkey or boar. It's not. Y Adama significa esclavo o burro o... It's not a compliment. No es un cumplido. So your word Adam and Eve Así que nuestra palabra Adán y Eva is actually a reference to a genetic experiment that Enki conducted. es una referencia a un experimento genético que Enki llevó a cabo. And the bad news is, basically, the human bloodline started with a rape. That's bad news. Así que, básicamente, la raza humana empezó con una violación. Yes? This was violence. Y esto es violencia. He took a Cro-Magnon egg Cogió un huevo cromañón and he put it in his Draco half-sister. y lo metió en su hermanastra, And that's how we got the first fertile female human. Y así ¿Hermanastra de quién? De Enki. ¿Cómo se llamaba? Inanna? Eran Inanna returns. había más. Yes. So the bad news was they, as genetic engineers, Enki was a klutz. Vale, como ingeniero genético, Enki era un petardo. The good news, there's some good news here. Well, let me say, Enki was almost as much of a klutz as the guy who designed Dolly the sheep. Y Enki era tan malo como el mismo que diseñó la oveja Dolly. You're right, it's the same story. Es la misma historia. But there is some good news. Pero también hay buenas noticias. Enki's mother had some very interesting DNA. La madre de Enki tenía un ADN muy interesante. It was called Patal. Se llamaba Ptah. It was winged dragon blood. Yeah. Era una sangre de un draco alado. You can read all about it in that book if you like. Yeah. Podéis leer en ese libro de todo. But I can give you the moral to the story. Pero os puedo dar la moral de la historia. The story of the Mori is that Enki's ancestral bloodline had a genetic disaster, Nephilim, right? Es que la línea sanguínea de Enki tuvo un desastre genético, que fueron los Nephilim, los caídos. We were not so much the disaster of that story, we are the potential solution. Nosotros no somos tanto el desastre de esa raza,
sino la solución potencial. It's true. Because you see, DNA implodes and gets really, really smart in the presence of genetic diversity. Porque el ADN implota y se vuelve muy, muy, muy inteligente en la presencia de diversidad genética. Genetic diversity is equivalent to fractality. La diversidad genética es equivalente a la fractalidad. And the elder star cultures had spent millions of years assembling the best DNA library in the galaxy, right here. Y nuestros ancestros, estuvieron mucho tiempo generando la mejor librería de ADN en nuestro planeta. But if you want a library card, you need to know what DNA is for. Pero si queremos una tarjeta para esta biblioteca de ADN, tenemos que saber para lo que sirve. Your genetic engineers do not know what DNA is for. Y nuestros ingenieros genéticos no saben absolutamente nada para lo que es el ADN. DNA was designed to make the electric field to hold stars together. El ADN fue diseñado para generar que el campo magnético de las estrellas permanezca junto. And stars go to a lot of work to make gene pools like this because the stars know they need us. Y por esto las estrellas pasan por tantos problemas para generar acervos genéticos como los nuestros, grupos genéticos como los nuestros, porque saben que nos necesitan para mantenerse unidas. That's why An means sun god. Por eso An significa Dios del Sol. So we are the problem and we're the solution. Here's the A, ¿no? From keeping together. Yes. And we are in quarantine, but we are important. Y entonces dice que estamos en cuarentena, pero que somos muy importantes. Yes, well, following the story, can we explain the difference of races on the Earth, like experiments with different animals, let's say, like a mixture of Anunnaki and different animals, something like this? Or how can you explain the different Earth? Sí, bueno, tú que ya... Ok, bueno, yo te quería preguntar si podemos explicar la diferencia de razas en nuestra planeta Tierra como experimentos de Anunnaki con diferentes animales o diferentes especies. I'm not truly an expert, but I can give some interesting examples. No soy un experto, pero puedo dar ejemplos interesantes. One educational example might be the black versus white. Okay? Un experimento genético podría ser las razas de hombres blancos y hombres negros. Enki originally had a blue-black blood which was high in copper. Enki originalmente tenía una sangre azul que tenía un alto contenido en cobre. Yes, and so the blue-black bloodline was called Kem, which is the original name for Egypt, referred to his bloodline. Así And que Sumerians are there also near Egypt. So Translate, please. Can you repeat? Yes, the blue-black blood of Enki was called Kem. La sangre azul